समस्त छात्र छात्री मानक आज क्लास को स्वागत। आज आम पक्षाघात विषय 3 नंबर समस्त क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा एवं पक्षाघात क्यों क्यों क्वेश्चन गुड़ी इम्पोर्टाट से विषय जानिबा एवं क्यों क्वेश्चन गुड़िक क्यों ईयर परीक्षा आसी ता विषय जानिबा। तुम्हें मैंने जदि प्रथम थर चैनल को आसता हो तेज चैनल टी सब्सक्राइब करने सहित सांग मान पाक शेयर करनेब एवं लाइक एंड शेयर करनेब। वीडियो को डेरी न करी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन होची कौलिक देवतार अवस्थार प्रसंग काहींकी अवतारणा कराइछि। विषय होची पक्षाघात। लेखक होचंती वामाचरण मित्र। धनी और पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करिथिबा परिवार घरे कौलिक देवता जेपरी बहिष्कृत न हेले मध्य परित्यक्त होई रहिथांती। ठीक सेहीपरि दुर्योधन बाबू तांको परिवार रे कौलिक देवता परी अन्य जनक होई पड़ी रहिथांती। तांको परिवार सदस्यंक सहित तांकर क्षीणे दैहिक संपर्क मध्य थिले मध्य मानसिक संजोग आदाउ नथिला। दुर्योधन बाबूंको चाकिरी जीवन किपरि थिला? दुर्योधन बाबूंकर चाकिरी जीवन थिला 30 वर्षर। चाकिरी जीवन आरंभ तांकर खूब तल स्तररू होइथिले ही शेषकू से उच्च आसन अधिकार करथिले। क्षमता प्रतिपत सम्मान अर्थ से चाकिरी जीवन रे प्रचुर परिमाण रे पाइथिले। दुर्योधन बाबू को पक्षाघात रोग किपरि आक्रमण करथिला? सबू क्वेश्चन ने प्रथमे विषय ना लिखिबे एवं लेखक यह द्वारा गोटे मार्क मिलिबो। दुर्योधन बाबू 55 वर्ष बयस रे चाकिरी अवसर ग्रहण करिबा परे पेंशन नेबार 2 दिन परे सुखी कलाकाठ पड़ जाइथिले। से बहुत मानसिक चापरे रोहुतिले। तृतीय दिन खरा बेले से बाहर को जीवा समय रे गोड़ खसी जिबारु पड़ जाइथिले। उठिबा को चेष्टा कले भी गोड़ आउ उठिला नहीं किंबा डाकिबा को चेष्टा कले भी पाटी आउ खोलिला नहीं। से बुझी पारिले जे हठात पक्षाघात रोग आक्रमण करिछि। दुर्योधन बाबूंक सहित वादानुवाद करी तांको पत्नी तांको कौन कहिले? दुर्योधन बाबूंक पत्नी थिले लज्जावती मफसली ढंगर। दुर्योधन बाबू तांको सहरी सभ्यता सहित परिचित कराई नव्या करिथिले। फलरे से स्वेच्छाचारिणी भावरे निज जीवन को उपभोग करि चलिथिले। दुर्योधन बाबू यहाको सह्य करि पारिले नहीं। से प्रतिवाद करुथिबा पत्नी कहिचंती किए कहिथिला मते बाहरिबाकू समस्तଙ୍କ सह मिसिबाकू मद खाइबाकू। वर्तमान काहींकी भागवत शुणाउछ? मते जदि पुतार्थे भाज्या करिथांता ताहले कथा अलगा होइथांता। मु कहिथिली नारीर इच्छा जदि जान संभाली पारिबो नहीं। जीवन प्रभाव संपर्क रे दुर्योधन बाबूंकर धारणा कौन थिला? दुर्योधन बाबूंक मतरे जीवन क्षीण भंगुर, क्षणस्थायी तथा मरणशील। जीवन भंगुर हेले मध्य जीवन प्रभाव चिरंतन तथा अमर अटे। पितामाता उत्पादन करती संतान संपत्ति, पुणी से माने दिने पितामाता होई संतान संपत्ति उत्पादन करती। जीवन परे जीवन जाए किंतु यार प्रभाव बा धार निरवच्छन्न चली थाए। दुर्योधन बाबूंकर बड़ पुओ तांकर गोड़ घसी देइथिले काहींकी? दुर्योधन बाबूंकर बड़ पुओ नेता हेबा पई अहरह लागी पड़िथांती। नाना पेंच लाभखोर कूटनीति
ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଶସ୍ତା ପିତୃଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବା ସକାଶେ ବଡ଼ ପୁଅ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାବାଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପକ୍ଷାଘାତ ପୀଡ଼ିତ ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଇଥିଲେ। ମଝିଆ ପୁଅ ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମଝିଆ ପୁଅ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ମଝିଆ ପୁଅ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଶାଖୋର ମଝିଆ ପୁଅ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଛି। ସେଦିନ ଅଧିକ ମଦ ନ ପିଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପିଇଥିବା କଥା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଶେଷରେ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖାଇ କିଛି ପିଇ ଆରାମ କରିବାକୁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କେଉଁଠି ଅମଙ୍ଗଳଜନକ ଏବଂ କେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳଜନକ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଅନୁଶୋଚନା କରି ଭାବିଛନ୍ତି, ଦେହର ନାନା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ନାନା ଇଚ୍ଛାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଚାରିତାର୍ଥ କଲେ ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳଜନକ ଓ ଧ୍ୱଂସକାରକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଦେହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରି କାମ କଲେ ତାହା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଅମରତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅକୁ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ପୁଅକୁ ଦେଖି ମନରେ ଅଶେଷ ବଳ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଥିଲା। ସେହି ପୁଅକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ତାରି ଭିତରେ କ୍ଷୀଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଯେପରି ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନ ଥିଲେ ବି ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେବଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମରତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁତ୍ର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପିତାଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପିତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ପୁଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଶେଷ ବଳ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଥିଲା। ପୁଅ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେବଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମରତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।